Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Motivez-nous s'il vous plaît, de continuer à vous servir, en souscrivant à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et thème. vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le prophète Medar Kiala. Tous les enseignements du prophète Medar Kiala sont disponibles sur christequality.com/medarkiala.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Il faut ondima inabashi uamini que Jésus-Christ a sa solution na yo. usema Yesu ndio jibu yako. Amen. Ondima losambo uti kosala. Uamini ile maombi ile unatokea kufanya. Depuis na moment où il était di makanzamba sala kape biloko minene. Na wakati mahubiri unatoka Mungu anafanya mambo minene sana. Na temps ya prédication, wakati ya mahubiri okoki kozwa pe makambo epele ya Nzambe. Unaweza unabeba vitu vya mingi vya Mungu. Surtout sokoza attentif. Zaidi kama uko na mashikio wazi. Sokoza na bokebi ozolanda vraiment avec attention. Kama uko nafuata na akili yote na angalisho sana. Oye pa mutu te me wende pa Nzambe. Au kuye mbele ya mtu unakuwa mbele ya Mungu. C'est pourquoi na kosenga ke yo pesa litoi na motema e pa Nzambe. Jo pale bila kulomba uweke ko lishikio yako na roho yako kwa Mungu. Tondimisa mike Nzambe azana biso akotika biso te. Tunahakikisha kusema Mungu yuko pamoja na shie asiwezi kutuacha. Ena ngulu na yende azali kolobela biso sa propre parole. Kupitia neema yake ndio kunatusemea neno yake takatifu. Tozui l'écriture du Seigneur oyo totanga ki toujours na Romain. Tunabeba andiko ya Bwana katika Waroma sura ya 10. Vraiment tozali béni richement na lité oyo le Seigneur lobeli biso na nzela Dr. Alain Zuzi. Tunabarikiwa sana na hii mahubiri mtumishi mwalimu Alain Zuzi anatokea kusema. Si eloko oyo ezali kotalisa ya sacrificateur. Mambo ile inaonesha hali ya Mungu wani. Tozui Romains 10. Waroma 10. Tutaka verset 13 et 15. Mstari wa 13 mpaka 15. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nasoma mjina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix et ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Que le Seigneur a bénir cette lecture. Sur d'abord le ministère. Parce que premier jour, d'abord parce que mutuya likambona biso yenyewe faida au marcher sur les traces des apôtres. Tunapenda kutembea vile mitume walitembea.
Il faut que tu as un temps Unajua sasa tuko wakati moja. où les gens bazo supporter la bonne parole. Bantu wamavumiliake mahubiri ya kweli, neno ya kweli. Parce que batu bakotisinde ba makanisi na bango. Bantu banaisha kuingisha mawazo yabo Na place à parole de Dieu. Bafashi ya neno ya Mungu. Yangonde tina ya biso ko sangana pona kolebela sur marcher sur les traces des apôtres. Jo ile tunakusanyika hapa tunasemea juu ya kusemea kutembea panyao ya mitume. Maintenant totambola ki premier jour. Sasa tutembea siku ya kwanza. On a peut-être ça sur la maison. Tunaonesha juu ya nyumba. Totalisa ki boye que tulionyesha kusema hivi. La maison eza maison ce qui mai ezali. Nyumba inekalaga nyumba kama mai iko hapo. Et si kama ezate ndako wana ezo ko exister te eza kopanza. Washi ile mai haina hapo, nyumba haina hapo, peko penye kufungwa. Tozwa ki exemple. Tunamfano. Israël azaki la maison de Dieu. Israël alikuwa nyumba ya Mungu. Sur toute la terre, c'est Israël qui était la maison de Dieu. Parce que Psaume 147, le verset 19 et 20, il dit Zambé a ce qui parole naïe na Jacob, a ce qui parole na Israël. Isaïe 55, à partir du verset 10 et 12. Na Isaïe 55, Isaya 55 10 à 12. Que la parole est comparable à la pluie. Là, comme le Seigneur en dit mission encore dans le livre Job 36, que la pluie est à la parole tant les autres qui t'en assez sangisaka sangisawana eza elembo ils ont talisa aussi et Israël azalaki ndaku déjà. Israël alikuwa ni nyumba zamani. Ba nation bazalaki ya kopanzana. Mataifa walikuwa bakuzambalala. Po parole ezalaki. Neno alikukuya mungani. Yango zamba wako beka jamais maison de Dieu Congo. Mungu ashitaitaka Kongo atashukua sana nyumba yake. Wako beka jamais maison de Dieu France. Ashitaitaka France asema ni nyumba yake. Ou bien maison de Dieu États-Unis. Nyumba ya Mungu asema Washington hapa. Parce qu'avant Christ, mbele ya Kristo, c'est Israël qui avait la parole. Israël ndio alipendaka neno. Et parce que la parole est alignée la maison existait. Njoo ile nyumba iko hapo. Alors totala qui est le quoi? Tulisoma ile chini. Pourquoi totambola ki d'abord bongo? Juu ya nini tulitembea kwanza vile? Ezalaki poso totali na mabele nyonso. Ilikuwa ni juu kama tunaangalia kwa dunia yote mzima. Même awawa. Hata hapa. Na vilo yo. Muhimu mjini. Ukomana partout basoba maison de Dieu, maison de Dieu. Nyumba ya Mungu, nyumba ya Mungu, nyumba ya Mungu. Église na biso. Kanisa yetu, kanisa fulani, kanisa fulani. Mais déjà tous en a connaissance. Tunesha kujua hivi. La maison est la maison de Dieu. Nyumba ni nyumba ya Mungu. Si il y a de l'eau. Kama maji iko hapo. Donc bakoyo bazana mai te. Ala bana na maji. Ce n'est pas une maison. Haina nyumba. Ya ngone tuninga d'abord topesa cette connaissance. Njoo ile tulipenda kuleta ule ujuzi. Totali saki nakata kutambola na biso. Tulionyesha mwanamna yetu kutenda maandiko. Tuzwaki la parole. Tulibeba 1 Pierre chapitre 2. Neno katika Petro wa kwanza sura ya pili. Tuzwaki à partir verset 7 na 9. Kwanza mstari wa 7 na 9. Totali saki ke ba o bazali ko croire. Tulionyesha kama bale wako na mimi. Baza comme des pierres vivantes. Beko sawa vile maibo ya baza honoré. Beko benye kuheshimiwa. Okay, déjà dans verset 3. Kama na mstari wa 3 na wa 4. Il y a 1 Pierre 2. Petro wa kwanza sura ya pili. Bazali que Jésus a la pierre vivante rejetée par les hommes. Ile ilitupwa na wayenga. Mais choisi par Dieu. Lakini ilichaguliwa na Mungu. Mungu na biso peto nous s'approcher de Jésus. Ile na sisi tunamchokea Yesu. D'office tozwaki 2 Corinthiens 3. Pale tulibeba wa Korinto wa pili sura ya 3. Le verset 18. Mstari wa 18. Et le biso qui tozotala na miroir d'image. Tukunaangalia mujio. Biso moko toza transformé à la même image. Ile picha moja moja tukunaangalia. Dans tozui 2 Corinthiens 3 18. Hapo na wa Korinto wa pili 3:18. Tozongi na 1 Pierre 2. Tunarudia Petro wa kwanza. On va présenter Jésus la pierre vivante. Vile wanaonyesha Yesu Kristo kama vile jiwe ya. Il faut aussi biso za pierre vivante. Yango tozongi c'est langage. Ili tulilewa ile msemo. Bona koloba que Jésus Christ nazo s'identifier na pierre. Sema Yesu Kristo pesa yeye
kulinganishwa na nini? Azotalisa oyo azali na force pe azali kuumela sekosi. Eko naonesha ule eko na nguvu na ule eko na dumu milele na milele. Yango Jésus a déclaré Hivi Yesu Kristo alisema soko zo croire na ye okukufa. Kama unamwamini ye hautakufa. Effectivement ozala bien oyo ozali kosala aussi na ukulibwe ule anatunga nyumba. Mais totalisaki aussi lakini tulionyesha que le Seigneur azoka Israël. Bwana Yesu Bwana alibebaka Israeli. Pour expliquer ba étape ya makambo nyose kwa na mabele. Njoo aoneshe kwa mambo achana ile itakuja katika dunia. Hata Salolenge batu bazo rejeter la parole. Aoneshe je batu wanakataa neno. Hata Salolenge batu mususu bazo tosa. Leo unaona vile batu wengine wanaona ti. Hata makambo nyose Salolenge yango ko ya selon son programme. Aoneshe mambo yote vile itakuwa kufuatana mpango yango en Israël. Alionyesha katika Israeli. Yango tozwaki le temps de Jérémie. Ni hivi tulibeba maema ya Yeremia. Na kata koza le temps de Jérémie. Wakati ya kusoma ile hema ya Yeremia. Soko zo Jérémie 25. Kama unasoma Yeremia 25. Ubandia partir verset 1. Unaanza kwanza mstari wa kwanza. Kila verset 5. Mpaka mstari wa 5. On peut remarquer que Jérémie azolobake. Yeremia anasema hivi. Il y a de cela 13 ans ko bandana bandaki ko annoncer nzambazaki kolobana tina ete bozonga na nzela malamu bezoka te. Kunapita sasa miaka 13. Niko nasema bana murudie munjia mzuri. Amupende kushikia. Donc le Seigneur vous a envoyé ses prophètes. Bwana alibitumia manabii wake. Il les a envoyés dès le matin. Aliwatuma tokea asubuhi. Même aux alaiko yoka. Lakini amkaanza kushikia. Alors le Seigneur alikaki accomplir sa parole. Bwana alipenda kutimiza malako yake. A ordonné que Israël abima territoire. Anamuonesha Israeli sasa utatoka muinchi. Donc na tozwa ki texte wana. Tulibeba ile kishina ile. On a compté ce que du temps de Jérémie. Kuonesha wakati ya Yeremia. Israël a rejeté qui la parole. Israeli alikatala kushikia neno. Tant a rejeté la parole. Anakatala neno. Tozolo ba que ceux qui mutumbwa ki la parole ezali la pierre. Kama unatupa neno ni ribwe. Cela veut dire au faut remplacer la pierre nelo comme susu. Sasa inabaki ubadilishe kile unatupa na kitu kingine. Tozine tindakisa nelo. Kwa mfano leo. Ceux qui toboi parole. Kama tunakatala neno hapo. Topozala na assembly ya parole. Tutakwenda kitu cha kufanana na neno. Nini? Takote ya ukombo atata, ukombo amana, ukombo mwini. Tutaanza kuhubiri mjina ya Baba ya Mwana na ya Roho Mtakatifu. Mais toyebisi batu c'est la parole de Dieu. Tunaonesha watu sana njoo neno la Mungu. Tolobi peke no diakonesa salaka. Tunaanza acha konesa mekaraka. Tolobi c'est la parole de Dieu. Ni neno ya Mungu. Tolobi ke foye ba ke église salaka ya mutu. Tunapaswa kunyeleza sema kanisa ni kama mtu. Pasteur ndaza ko l'église. Pasteur njoo mwenye kanisa. Soka kufi église ko tika na mwasi na yeye. Kama sambalala kana wajana bibi yake. Tubie ko tika na mwana na yeye. Ama mtoto yake. Foye ba place nyonso yo mwana a remplacer tata. Inabasi kuyosa mafasho ya église azambete. Mtoto anaremplacer baba. Aina kanisa transmissible na temps ezate. Hii wakati anasema kuridi mtumishi dini yako. Ni Biblia. Ngana isa ba tu vérité. Na unasema watu ya kweli. C'est ma manière de parler. Ndio namna yangu ya kusema. Ceux qui disent vérité te kama tusema kweli lufuru nengi. Sacerdoce transmissible lelo ezate. Mambo ya kuachiana kutumisha dini yako. Le Seigneur donc babiloko nyonso ro mtakocha eza ce n'est pas une pierre. Shikia vile vyote mtu ataweka haina ribwe. Eza brick. Itakuwa ni matafari. Yango moni totalisa kipeke na Israel salima. Tulionesha Israeli ilifanyika. Israel a rejeté parole. Israel anakataa neno. Kama a rejeté parole. Kama anakataa neno. Le Seigneur a remarqué que Israël a connu brick. Bwana anaona sema Israel anageuka na bali tafari. Yango tozaki Ezekiel 4. Ndio hivi tulisoma Ezekiel. Le Seigneur a invité Ezekiel. Bwana anaona Ezekiel soit une brick. Leva litafari. Dessiner Jérusalem. Shora Yerusalem de peuple. Njoo bantu hapa. Voilà, ce peuple va comme une brique. Aba bantu wangali tafari. Parce que c'était un temps où on va rejeter qu'il a parlé. Ilikuwa wakati ile walikataa neno. Pourquoi ce mouvement est-il ainsi? Juu ya nini kuteka kukuifu? Tukendeki na Genèse 11. Tulienda mwanzo 11. Kuna balobi batu bazana susi ba ke no mona Nzambe. Batu walikuwa na huzuni baende wakamwone Mungu. Metangu bazana susi ba ke no mona Nzambe. Batu wanatafutisha namna kumwona Mungu. Basali eloko moko. Anafanya kitu kimoja. Na esika bazo libanga ba brick. Babo kubeba libwe banabeba. Ozona ka libango babongi wana. Unaona ile libwe wanatupa. Ya kunde Jacob. Jacob aliyotaka. Ozona kabisa. parce que ba chemin eza
2. manjia mbili Na Genèse 28. Mwanzo 28 Na Genèse 11. na Genèse 11 Oyo babwaki kuna Jacob azua mona una banatupa mu 28 Yakobo anaibeba oyo bango babosani kuna Jacob afunde la pierre inakota ribwe azora na mala unafuata mzuri yango totalisa ki aujourd'hui hivi tulionyesha leo il faut mon nango par rapport ya la parole uiangalie kufuatana na neno ana talisa kamalamu ni naonesha kwa watu je suis un frère comme toi ni ndugu za wewe okanga maneno otepo frère kiala lobi usibabana kitu sema ndugu kiala alisema okanga maneno ko écriture témoignage utababa kitu tu andiko inasema okosimbelo ko parce que utababa kitu tu naona andiko ngana somba yote angalia mimi sonyo so Yesu ndasomba shibo wote Yesu ndio amen toza biso nyonso shibo wote hivi toza biso nyonso ba co-héritier shibo wote tukunarisa na moko tukunenda Kristo ndani ya Yesu Kristo yango moni tozo te tolinga toza na respect écriture kama tukunahubiri tunapenda kuheshimia andiko tozo église neti ndako na biso te meto eza ndako ya Nzambe hapana kubeba kanisa sa kioske tuliosema ni kanisa on présente toujours l'église vrai enseignant donc yango moni talisaki ke omoni Nzambe maintenant a présenté Jérusalem comme brique. Cela veut dire Israël aussi na tawana. Ole azwa la parole. Azwa ki fausse doctrine. Fausse doctrine ezelo kwezo directeza faible. Yako s'identifier na fausse parole. Itindaki Israël apanzana. Olenge moko lelo vile leo owekomona bato basangani quelque part utaona watu wanakutanisha nafasi moja bakomi communauté telle anaandika communauté église telle kanisa fulani wana bango nde balobi sote wanasema communauté est-ce que bazo garder la pierre eti banachunga moribwe ou bien bazande na brique au bebo na ritafari ozona na malamu unafuata mzuri alors totambola kibongo tulitembea vile tuavansa ki aussi tuliongeza tena na kati ya kotambola na biso namna yetu ya kutembea totalisi aussi tulionyesha tena oyo docteur alateyaki sur na place ya ciment batiaki bitume ile mwalimu ale wakati alifundisha kusema mafashi ya ciment bo waliweka kaburi toujours na Genèse 11 paka mule mwanzo là on parlait sur les liens alisema tu ile kuambatanisha ile kuna kamatisha totalisaki na desert tanga zalaki koloba tulionyesha wakati nilianza kusema yai makambo uteki na Kana kulikuwa mambo ilitoka kukana na nombre 13 Mhesabu 13 bayaki na ngoti na desert balitoka nayo wanafika nayo yango ezalaki ko lobela ciel anaanza kusemea mbele yabo kufika mukana nyonso wana ezalaki exemple ya Kristo ile yote ni mfano wa Kristo la moté azulaki biso l'exemple mubili alituletea mfano un témoignage ya Jésus qui est le vrai fruit ushuhuda ya kweli ya Yesu anakuwa tunda ya kweli tangu Elisabeth aebisaki Marie wakati Elisabeth alimuonesha Maria les fruits de tes entrailles eza béni tunda ya ndumbo yako inabarikiwa et asaliselaki biso Jean 6 anatuchangishia yako na Yohana 6 donc ces fruits là aussi ile tunda ilitoka kumbili c'est textuellement ndenge d'esprit bakina kozwa fruit kana baina baliendaka mule mukana wanabeba tunda Jésus sauti likolo Yesu Kristo anatoka kumbingwa na kuja Jésus quand les frères Paul ule Yesu wakati ndugu Paulo yuko nasema alobi na 1 Timothée 2 nasema katika Timotheo wa kwanza 2 verset 5 mstari wa 5 eza na un seul médiateur tukupaka mpatanishi entre Dieu et les hommes ya Mungu na bantu Jésus Christ Yesu Kristo muntu donc yende ayaki kwanza bajoint alikuya akwe cha kukamatisha yende azosangisa biso poto zo ajadada kukamishana or Jésus nde nani Yesu ni nani Jésus en réalité c'est le véritable ministre na kati alliance Yesu njo mtumishi wa kweli katika agano hili yango moni tanto yaki ko continuer wakati tuliweza kuendelea le mardi kazi mbili nde tokotaki sur le ministère njo tulikutanisha mambo ya parce que tozoyeba d'abord que le ministre c'est Jésus tuyu
kwanza mtumishi Yesu Kristo. Et totalisa kiboye. Tulionyesha hivi. Tobandaki d'abord que tulianza kuonyesha hivi mbele. Quand l'homme a péché, wakati mtu alifanya dhambi, Zambe abenganye libanda yete. Mungu anamfukuza nje ya shamba. Séparation moko esalemi. Atanisho mwe inakuya entre jardin d'Eden kati ya bustani ya Eden na l'homme. Na mtu. Esengelaki eloko ya kati moko ezala po ezongisama. Ilipashe kitu kimoja katikati kiwarudishe murafiki. Bible elobi na Hébreux chapitre 1. Biblia inasema katika Waebrania sura ya kwanza. Au verset 1. Mstari wa kwanza. Dieu autrefois, il a parlé à nos pères alisemaka kwa baba yetu de plusieurs reprises. Manamu na achana de plusieurs manamu na ya kuachana mara ya mingi. Il a parlé à plusieurs reprises de plusieurs manières. Mara ya mingi munamu na achana. Le Seigneur azaboye. Bwana yeko hivi. Bible mobimba oyo nde omonango. Hii Biblia yote hivi mune yote. Ezalaka lolenge Nzambe etablisaki Adam. Ikusa vile Mungu alimweka Adam. Lolenge asalaki alliance na Adam. Vile alisikilizana na Adam. Lolenge Adam bebisaki alliance. Vile Adam aliharibisha agano. Ake mosika ya ilanga. Alienda nje ya shamba. Lolenge aye ko récupérer Adam pour restaurer. Vile alimubeba Adam anamrudisha. Azongise une autorité. Anamrudisha mamlaka. C'est ça toute la Bible. Ndio Biblia. Amen. Mais azolo bango de plusieurs manières. C'est ça Hébreux 1 des Jésus. Donc tant nous avons répété Adam. A répété Adam te na ADAM. Parce que batebele ba mesana ka na concordance. Ou bien la tablette na e. Oh, tablette yangu. Abeta zulu ka pamoja sur Adam. Mais ne pas bibisiri pamoja sur Adam. Tosha matako yote Adam. Okozanga ninga ko méditer. Utakosa namu na Ton Nzambe taka zo répéter. Mungu kama kuna zulula il change de manière. Donc à cause là à répéter Adam. Anaweza na zulula Adamu. Pour donner un exemple. A répéter Adam dans Genèse 4. Anasema Adamu mwanzo hivi. Ukomona soka ni Genèse 4. Kama unasema mwanzo hivi. Pour comprendre que répéter Adam il a passé. Dans Genèse 4 quand on a répété la parole à personne qui Adam a été. Cette parole à personne qui Adam a été. Dans Genèse 4 a répété na Congo na Congo ya mtu moko Abel. Mujina mtu moyo yule wanaita sema Abel. Kama unaona Abel ndende nga yebisaki Adam okolia nyonso okolia wote. Lakini ushukuru hii. Unaona? Parole kama wana lobaki wa. Ile neno ile alisema Abel. Njoo Abel. Unaona nika répéter. Unaona vile chapter 4. Ha? Amen. Utafumbula. Amen. Unaona na mara? Unaona? Amoni tika komike okolia nyonso mais oyo okolia te. Ma répéter mon forme ya Abel. Munamu na ingine ya Abel. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Sasa nini ndio? Una mena Caïn akomi ya Caïn akatoka. Amen. Maintenant ko sala ko tosa te. Jo kufanya kutoka. Hébreux 6 ebengango. Waebrania 6 c'est tuer Christ. Ni kumuua Kristo mara nyingine. Kotosa te babengango tuer les prophètes. Maana yake kama nakataka kuua nabii. Waebrania 6. Balobike ba oyo yo bazotosa te. Bana bati. Après avoir goûté les choses. C'est comme si il crucifie Christ pour la seconde fois. Or Jésus c'est le véritable Abel. Ah, celui qui nous avait chanté dedans. Adam tosa quitté. Adam alikatala kuti. Loi ou apesa. Ile sheria bali. Mais toi dans Genèse 4. Mwanzo ile. Caïn a tiré. A répété. Amen. Anazulula hapo. Pour comprendre dit car utasikia sema ni Adamu ule kuna huwa Abel. Omoni lokola tangu Adam atosite. Unaona ile wakati Adamu anakatala kuti. Ina errance. Anaenda wale anatoka mashauri. Jomege moko na Caïn. Ile vitu na Caïn na ile. Tangu abomi Abel. Bila anakuwa Abel. Alobini. Tu me chasses. Unanifukusha. Et maintenant je serai caché loin de ta face. Amen. Donc Dieu répète de plusieurs manières. Soka lingo répéter Pâques.
Kama napenda kusemea juu ya Pasaka. Yoko tablette obeti. Tablette yako ni njia. Apesi ba paka nyoso. Paka nyoso. Oko sote bozambe. Angalia, utakuwa majimu. Mais soki ba ebisi oke. Kama unaonesha na Ezekias. Mwezekias. Tangu Isaya yako ebisa yake. Wakati utakufa. Tangu Isaya zoke. Isaya anaanza kwenda. Ezekias abandi kolela zambe. Ezekias anaanza kulia nguvu sana. Le Seigneur ebisi Isaya. Bwana mwisha Isaya. Retour. Rudia. Kende kwa ebisa yake. Wewe kama mwanisha sema. Ajutele 15. Mimi naongeza kwa miaka 15. C'est la Pâque. Ni Pasaka tena. Donc Pâque ngolo ba la mort et le bruit. C'est ça. Pasaka maana yake lufu lunatoka. Mais place wana multi ba komi Pâque Pasaka anataka Pasaka. On va méditer la tablette. Sulao kwenye bufesi kule kule. Utaona Pasaka watakupa vya mingi. Amen. Uko ni tono. Utapita hapo. Parce que Dieu répète de plusieurs manières. C'est ça la façon de répéter dans la Bible. Lenge zamba soka makambo na ye azobomba. Ezata mutazo méditer Caïn. Kama mtu anaanza kuanza Caïn. Azoluka C-A-I-N. Kobanda bandaki. Omoni asi Exode. Azo continue. Avec un nombre. Ozana na moni Caïn. Ashaona Caïn. Avec un nombre. Aleki Joshua. Aleki. Ti ayo komona Caïn na Aisha 3. Anakuwa kuona Caïn kwa Aisha 3. Wana le biwi na suili ti Caïn. Na ubili ya Caïn. Mais Caïn na nombre. Mais ça t'est commis C-A-I-N. Parce que Dieu répète de plusieurs manières. Amen. Il y a une difficulté à épeler. Quand le Seigneur a répété le lien à former Ève, pour amener Ève former Ève. Maintenant, Zambali va répéter. Aïe, Genèse 5. L'Éternel Dieu marcha avec Enoch pendant 300 ans. Donc, marcher avec Enoch se former Ève. Mais au moins, moi, Ève. Tant que Ève a été pas Adam, Enoch ne fit plus parce que Dieu l'a mis. Répétez les lignes dans sa vie. Il y a un moment où il était fandi na qui a connu la pensée de Dieu. Il y a un mot pour le bique qui a connu la pensée de l'Éternel. Esaïe, encore à qui les bras de l'Éternel a été levé. Donc ce qu'il est dit aujourd'hui, tout le temps la Bible, c'est toujours un motif, il faut faire très attention. Il faut que l'on maille le nom ce qui comme ça, il faut ça, Bible, ça dit que dans un intellectuel, et si le bungi, la université, on a fait que na maille. Na ebi syntaxe amamu. Syntaxe na style. Na sisi kwa disi na grammaire. Esili. Kunaisha. Kama unaona sisi tunashindwa. Bible komelio kupasi. Biblia inakuwa bushito. Amen. Le Seigneur a ça na maoga zo similie. Bwana anafanya na wewe kama shora na anafuata. Donc Dieu azalaka na lenge ayaka ko répéter. Ayaka mulango nenda na kwa kwanzurula ngando moyo. Ya moni tanto tambola ki. Unaona wakati ile tulitembea. Tukeleni kotalisa que tulienda kuonesha hivi. C'est Jésus. Huyu Yesu. Yende alosala lien wana. Yeye unapatanisha. Kusangisa entre Dieu et les hommes. Kuunganisha watu na Mungu. Mais atalisi yango na kati ya ministère ya sali. Ndani ya utumishi
Maintenant, qu'est-ce que ça ça? Ça c'est une famille. Tant qu'on va travailler avec son esprit, a sabi que tant la mataki na roi, anafanya wakati alipata kwa msalaba. Tant babaka qui est le kulusu, bale walimsulubisha. Alors que je remets de mon esprit entre tes mains. Anasema mimi naacha roho, narudisha roho yangu mikono yangu. Wana na film batali sa bachaka loko nzambe talo Mungu munene. Jo wanaonesha mkono mwao Mungu munene. Or remettre l'esprit entre les mains, mikono ya. Et ça l'a déjà expliqué dans Gédéon. Balitangulia kuisema zamani wakati ya Gédéon. Oui, dans Juge 6. À partir verset 36. Qui na verset 40. Et ça l'a qui a problème il y a délivrance il y a Israël. Kulikuwa mambo ya ufungulivu ya Israël. Et ce qu'on texte wana. À partir verset 36. Qui na verset 40. Il y a Juge 6. Vous remarquez que ça n'a pas kutu mibale. Et ça peut n'a tongo mibale. Simba kaka awa. Butu ya liboso. Bushiku wa kwanza etalisaka kobanda Adamu kweya. Inaoneshaka tokea Adamu alianguka. Si Adamu atanga kweya kinzamba ya vers le soir. Adamu wakati alianguka Mungu alikuwa magharibi. Bona koya kusambisa yeye. Juu ya kuya. Hayana nguvu. L'évangile du salut, l'évangile éternel, l'évangile de Christ, l'évangile de la grâce, et yebi mukolo oyo Adama akweya. Inayua siku ile Adamu alianguka. Sona na mwana, nafuata soko yana ba science na biso akutunyo zo dokula. Bushiku zote kule chakula mzuri. Merci mbaga ke akweya na second sabbat. Bamba hivi alianguka msabato ya pili, pas le premier sabbat, pas sabato ya kwanza, mais le second sabbat. Lakini sabato ya pili. Yango moni le Seigneur atia Pâques au 14e jour. Bwana aliwekaka Pasaka siku ya 14. Parce que yeye moko célébrer qui Pâques au 14e jour a bomanyama alati Adam Eve. Yeye mwenyewe alifanya Pasaka siku ya 14, anaua nyama, anabeba ngosha na mfika Adamu na Eve. Ndiye yango yake na Moïse. Ndio ile Pâques au 14e jour. Itakuwa ni siku ya 14 kwa Musa. Parce que ezalaki premier sabbat 7e jour, ilikuwa sabato ya kwanza. Deuxième sabbat 14e jour. Yango moni le Seigneur libo unaona kondimisa make mtu akweya kimukula sabata. Tuna kuandikisha sema mtu anaongea siku ya sabata. Tangwa Yesu pala anakuja. Soko si ba miracle nyoso ajisi. Kama unaangalia miujiza yote ya Yesu. Awa sala ki miracle. Ama fa muujiza. Swango kotika beba ushamba. Pardon swango. Beba pardon. Omonya sala ki miracle. Alifanya muujiza beba. Soko zwango nyoso. Sangi sangu. Wiweke pamoja. Eko bima mtu mobima. Itatoka mtu mzima. Plus msu Yesu abikisi robo. Samuel Yesu anaona. Plus msu abikisi misu. Nyingine anaponesa maji. Plus msu abikisi mutazoma matena matoki. Mungu anashikili. Plus msu abikisi mutavimba na maji. Mungu alivimba maji. Toto nyuso maungu yote fujo. L'homme hydrophobe. Mungu wa maimani. Plus msu abikisi mutubosi. Mungu anampoleza wakamkongo. Place mtu abikisi mtu poso ebe baleta. Alimuponesha mtu wa mkono. Soko sui ba guérison nyoso. Matuzo yote. Et comme il misayo un homme restauré. Mtu mshima wa kueleana. Josi mama na mwana. Et comme il miso l'homme mobimba. Inakutosha mwanaume mshima. Yango moni aebisaki ba pharisien. Alionyesha hivi ba pharisien. Alobi soki mutu aza na brebis mort. Kama mutu eko na kondo mort. Batu bazokanisa ke Jésus aza wana. Batu bazokanisa Yesu yewe. Te? Apa? Kama zoba soki mutu aza na brebis mort. Kala mutu anasema Yesu aza. Jésus aza na situation lekaki na Eden. Yesu akomamba nilifanyika mu Eden. Parce que l'Éternel est le berger. Wa milele yejo mchungaji. Brebis na yende Adam. Ni Adam. Et Jésus a son guérir. Si un homme a na brebis, maintenant brebis wana kwe mukola saba. Jésus na lobaki ko kwe Adam ezalaki saba. Yesu alisema mzuri asema kwa Mungu kwa Adam ilikuwa ni msabato. Maintenant atuni bango. Anabauliza. Alobi est-ce que akolikisa mukolo na ndenge wana? Atata tu. Usi akoyaka na meme mukolo na koya ko bimisa.
l'éternel alekisa volonté. Chaka kata kweyaki. Le Seigneur. Jésus a répété. Mon moniteur commis a commis ADAN. Ashaandika hapa sema Adamu hapana. Ozona na maana unafuata. Donc atali ce qui déjà alionyesha vizuri sema ile mambo ilifanyika. Donc ce qui na kati na ngwe singili na yoko kubwa. Mwile fashi ene wife. Ozala vraiment na bokeli makasi. Ukulu wa kuanganisha sana. Donc ce qui tozoke ne kotali sa ile tutaonesha na kati ya kolobana biso mukusema kwetu ke kobanda abengana kimutu. Tokea alifukushaka. Ezalaki déjà molile zokota ilikuya ushiku na Adam zamba bengana ye molile zokota molile ya molimo te atoto boy shikilia Adamu wakumfukushana sema mchiro ushiku kuna kuja Adam zalaki liena na biloko eza boy Adamu alikuwa na matana na bintu ya kuonekana parce que zamba yako ayaki ko parcourir jardin au soir Mungu alikuwa kutembea mshamba yake na bandi ko sambisa parce que alishi bino déjà kaye soir jo anakuweka ni magharibi soir wana yako parcourir jardin za kipo ilikuwa ushiku mais bandi ko sambisa anaanza kusantia asisi anaisha ndo benani mutu baada ya kufukusha mutu vraiment azokende azokende na molili weushi muujiza ozona na maana mafanya mais pour expliquer juu ifasilie que watu mtu akoti na liwa mtu anaingia mulufu parce que liwa c'est l'obscurité lufu ni giza ozona na maana unafuata mzuri yango moni justice ndio bado unaona Waamuzi 6 alobeli premier butu anasema usiku wa kwanza premier butu wale zopanda depuis Adam usiku wa kwanza unasemea juu ya kutokea Adamu yango moni le Seigneur no bwana tango azakotia bateri banabii kaka bango ba sentinelle anaanza kuita sema banzamu cela veut dire baza basinziri na butu manake bakukesha usiku ozona na malamu nafuata parce que zaki temps ya butu ilikuwa ni wakati ya usiku uta Adam akwea tokea Adamu anaruka c'est que butu ekota usiku muliingia butu wana lingolo ba tout simplement liwa usiku mule unaonesha sema ni lufu donc liwa ezalaki ko lufu na tawala maintenant esengelaki sasa ilipasha Esaïe na prophétie na ya poser question Isaya unabii wake kwa ulizi na Esaïe 21 Isaya 21 alobi sentinelle kedi fille de la nuit anasema nini juu ya usiku oh sentinelle les des prophètes Zamu ni nabii donc atoni bon utomo ko bande kotekia na makoya tokea Adamu alianguka wetu bino asaka wewe uzuru balini pona kutoa nini juu ya usiku ndemo sakole alobi jo na Esaïe 21 le matin vient usubuhi inakaribia osoma nini bibi yangu ezala unasikia vile Biblia yango moni ntango Jésus azoya wakati Yesu anakuja Zakaria eminzembo ntango Jean Baptiste abotami anasema nini hivi le soleil le vent nous a visité inanabuka inakuwa kututembelea cela veut dire Jésus c'est un matin Jésus c'est un matin le soleil le vent nous a visité yua ile inatoka asubuhi inakuwa na kututembelea leo na balobi soleil couchant nous a sema yua ya kulala usiku le soleil le vent yua ya kulala pour asubuhi confirmer juge Waamuzi que na nuit wana ya liboso ile usiku wa kwanza mai ezalaki okitaka likolo ya toison ilikuwa iko na kujia mpaka pa nyushi toison wana yebango eza ba Esaïe nyushi njo ba Jeremie Yeremia ba Daniel Habakuki bango kaka nde baza kozwa parole njo wanaanza kupataka tu neno ozona na malamu nafaa yango Nzambe alobelango na lolenge mosusu na Jean 5 Mungu anakuwa kuisemea mnamo na ingine mwewane ta piscine moko babenga piscine de Bethesda kishima kwa moko kaka nda zako bingi maya tutaanza kupona tuone zako tali sa prophète unaanza kuonesha ni nabii wa kupona moyo wewe ozona na malamu unafuata ba misusu batikali malade wengine wanaelewa malaya yeye anapona elingolo bani inatafuta kusema Nzambe zako tika peuple nyonso na loi watu wote mweusi mwone abikisi profeta kwa anakuonesha moyo profeta kwa na grâce anakuwa nena ozona na malamu nafuata mzuri oui Hébreu 11 le ba prophète ils avaient la foi alikuwa na imani nabii ozona na malamu nafuata tant ya loi mais ils avaient la foi alikuwa na imani donc les avocats ça ndenge Jean 5 et le bi Yohana ndio moko ça la mmoja ndio anaweza kupona mais situation ya peuple mambo ya watu ezalaki nde mutu azalaki na 38 ans ilikuwa ni ule wa miaka 13 na 8
yende situation peuple. Yeyo mambo ya watu wote. Bon, batonyoso bazopika. Bazo wako bingi zaidi. Maana hawawezi kumpolisha. Donc c'est que aucun prophète nous a sauvés. Nabii hata mmoja tuokoe. Hata que le Seigneur azwaki ye. Ile sasa Musa. Ye na tourne abiki si bisote. Muturi yake chatu ishi tuokoe. Mais sengelaki le Seigneur yemo kwa. Basi Bwana yemo ya kuyi. Aya ko sauver l'homme à travers. Akuye okoe ule mtu ambaye mabuta. Unaona na maana? Unafuata? Donc mai ezalaka kokwea likolo ya toison. Mai ilianza kunyeshea tu paka panini panunyushi. Mtu mswazo tu na friend yake anabungisi biso. Ule tupotesha baba changa. Na bungisi yo. Si tupoteshe niko leta na wewe munjia. Omono tu ni nazalaki wapi peto zoke de wapi? Oh, nilikuwa wapi kisha tu kunaenda wapi? Nazalaki na croix. Nilikuwa kwa msalaba. Tangu Jésus alobi je remets des morts. Wakati Yesu anaanza kusema sana narudisha roho yangu. Yangone na lobi. Joe mimi nasema. Likamwana po comprendre mfoya na juge 6. Mambo ile njoo uishikie rudi yako. Parce que esprit azapende mal. Roho ya Mungu njoo nai. Uzona na maana? Amen. Donc c'est que manake toison ndenge ezalaki wana mai nyonso oyo ezalaki okita likolo ya poso ya nyama au nkamba ile ilikuwa kuna lobana ezalaki kokanisa lolenge basakoli ilikuwa kunaonesha mai bazwaki parole benye banaanza kupokea neno. toison ya suka ile yenye lunyushi ezande Jésus Yesu ndiye moyo. yango tozomona jour Jean Baptiste azobatisa tunaona wakati Yesu anabatiza na mai pale Yesu anatoka mai tomoni mai tunatoka mai inatoka esprit ekiti sous forme kolongo ya toison inakuwa namna ya njiwa yuru ya ile lunyushi. Uzona na maana unafuata? Est-ce que uzona na maana unanifuata? Amen. Toison etalisaka bapoa. Ndio unaonesha baraka manyonya. Donc etalisaka nzoto. Hiyo unaonesha mwili. Etalisaka nzoto. Hiyo unaonesha sababu kwa sale. Ile Mungu anaweza kutumikisha. Laso no simba mama la mwana. Unanifuata mzuri pale. Maintenant na lera Jésus. Wakati ya Yesu. Mai ekiteki kana kata Jésus. Mai ilishuhudia baba pa Yesu. Yakotia zo tambola. Vile wanatembea. Mabele nyonso za entouré za kia kukau. Bulogo yote ile lizunguka ile ya kukau. Yamba zolo bake. Anasema hivi. Ilifona kendi. Inapashi niende na kei. Kama bishende. Olimwe koya epana. Haitakuja kwenu. Amen. Tuzoka na malamu. Tunasikilizana. Aha. Lei ya mo place à Gédéon. Joka fosha Gédéon. Tango mai etondi na tongo na elamba wana. Ai na yala pa ile chinguo. Azui elamba. Anabeba chinguo. Akamboli yango. Anaivinya. Opo kamo na munde. Jésus tango zaki na Jésus. So Yesu ile wakati alikuwa anasema donc elingolo ba Gédéon zaki ko kamola. Kona kamuna yango so ibazo kamola. Oui, il faut bimisa. Biloko ezala kati yango. Yango moni motoki na ye. Ezobima lokola makila. C'est que bakamul. Likambo ya juge. Inaanza kuonyesha mambo ya Mzee yango lesali na Getsemane. Ile ilifanyika Mais Getsemane ekokisemi nde na croix. Getsemane inaenda kutimilika wapi? Pa msalaba. Kolo bakamoli ende na croix. Yesu balimukamuna pa msalaba. Uzona na maana? Unafuata vizuri. Mayo ezalaki na kati na ye. Ile mai ilikuwa ndani yake. Elongwe Inatoka. Nde yango nalobaki Jérémie. Narudisha roho yangu. Soki tokei totali kuna pa Gédéon. Kama tunaangalia kwa tokomona ke Gédéon tangwa kamona wakatana kamona akitisa mai na mabele te. Aikuwa kujia pa mulongo. Mai nyonso akamona tiango na kopo. Aiweka mkopo. Amen. Kopo wana nde na croix ezali loboko wa Nzambe. Ile kopo pa msalaba cho mkono ya Mungu. Loboko wa Nzambe ndeza Efesiens 4 mkono ya Mungu cho verset 11 à 13. Sari wa 11-13. Donc eza ministère de la parole. Yenye kutumishi wa neno. Kuna nzamba ti mai nyonso. Unajua naweka neno mai yake. Baya Gédéon ezalaki. Wa Gédéon ilikuwa ni nini? Coupe. Kikombe. Coupe wana. Kikombe. Ezalaki kotalisa ba Pierre. Inaanza kuonyesha ba Petro. Ezalaki kotalisa ba Jean. Inaanza kuonyesha ba Yohane. Ezalaki kotalisa ba Tade.
batoma. Et l'autre il s'appelle Biso, ma frère de Otea. Yango mabele nyoso pwizo mai. Il faut couper ya. Omoni soki na lero yo. Mutu moko azalaki visiter na ange. Jérémie a posé l'église na imbala moko. Mbala moko ange ya kotana ya sa l'église. Mais Corneille peut aller visiter l'ange. Mais ange a ébusé. Dinda batu ba kene kobenga coupe. Parce que vous allez la mabele. Dinda batu ba benga Pierre. Tangu Pierre akoya soba. Maye kokita. Ozola na mala? Unafuata mzuri. Donc c'est là quoi? Maana yake nini? Et ngoto ni sekezambe azwaki molimo na ye d'abord atianga na kata ministère. Mungu alibeba roho wake anamfunika yangonde les mains de l'Éternel. Ndio mkono ya Mungu. Et c'est aussi bien mala mwana. Unafuata mzuri. Donc c'est que ce sont des ministres. Ni watumishi. Bangonde bazali loboko nzambe. Bonjo mkono ya Mungu. Alors nde natali saki nilionyesha hivi. Lolenge elobeli bapesi biso sous témoignage mosusu. Vile wametupatia na ushuhuda ingine sur la mâchoire. Mambo ambanga. Donc lolenge ya koloba namuna ya kusema. Ministère d'abord eza mâchoire. Mutumishi ni mbanga. Mâchoire wana nde yangonde Paul azobenango fidélité. Mbanga njo ile Paulo anaita sema uaminifu. Uzola na mala? Fuata mzuri. Cela veut dire surtout kuloba quelque chose. Kama utasema chintu, il faut ezala nzamba inspiré. Ikuye ile Mungu anasukuma il faut ezala ezana ba témoignage clair. Ikuye na ushuhuda wazi. Yango moni hivi unaona tozwa kiboye tuliobeba hivi 1 Corinthiens 4. Wakorintho wa kwanza sura ya 4. Je pense que tout ensemble hein. OK. 1 Corinthiens 4. Wakorintho wa kwanza sura ya 4. Dans 1 Corinthiens 4. Wakorintho wa kwanza sura ya 4. Verset 2. Mstari wa 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Au moins, nous communiquons c'est aussi ce qu'on lui demande, c'est être fidèle. Place aussi maman la moi. Il y a mon appréciation de texte. L'appréciation encore. L'écriture du Seigneur. Attendez qui 1 Timothée chapitre 1. Sur la fidélité toujours. 1 Timothée 1. Verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, et ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans l'église. Ce qui Zambé a tie fidélité te na kati ya kama Mungu aza kwa motei asiweke uaminifu ndani ya mtu ule, anaweka kama vile muaminifu. Sina unafasishia kwa badine n'importe quoi. Hadi wale wapesha kusema vitu vyovyote. Unaona na mwana? Nafuata. Apozana na respecter. Ashita bana heshima. Parce que respect d'abord est avec les écritures de Dieu. Heshima mbele ni na maandiko ya Mungu. Yango moni tutaanza ki critère wana ya fidélité. Na Hébreu 3. Waebrania 3. Nazotanga. Naso. Verset 1. C'est pourquoi frère. De quoi manandu? 1 Tina 5. Moya pakatani. Frère saint. Qui avait part à la vocation céleste. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur et la foi que nous professons. Jésus,
yoka critère qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fit Moïse dans toute sa maison. Voilà. Critère peut bazo que le votala qualificatif bazo tia Nicolo ya Moïse, Nicolo ya Jésus. Maintenant, au moment que Jésus t'a passé musala na ye, azalaki kosala kolanisa ce que le Père a prescrit. Là, Jean chapitre 12, Jean 12. Ces choses sont très importantes pour nous. Parce que ce qu'on comprend dans la route, Jean 12, verset 49. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et donc c'est que quand Jésus prêchait, le Père a prescrit. Donc la loi de Moïse, les psaumes et les prophètes. Maintenant le lenge moko aussi a sali na kati ya ba disciples. Na jour Jésus-Christ a dans Jérusalem. Oyaki kopanza bato na temple. Et puis alobi détruisez ce temple. Dans Jean 2. Alobi après 3 jours je l'ai révélé. Alors il a fallu 46 ans. 46 ans on est significatif. Kokene kozwate 46, au tient plus na 4. 46, on a plus. 4 plus 6. 4 plus 6 est égal à 10. Pas courager vraiment bas. Au moment où nous avons 300. Alors Dieu ne compte pas les zéros. 3. Opération de mon ezalakate na mabele. Nous avons une opération addition, multiplication, division, soustraction. Opération, nous avons des chiffres. Il faut la garder. Maintenant, il y a 300 qui sont comprendre. Ça, c'est on a 10. On a dit que zéro. Maintenant, si on a 10, quand on a 10, on a fait fois. Ça, c'est parfois pour tirer par mon après on a sauté. Tous les moyens comment Zoma. On a 50 on a 50 que 50 les autres comme makandi ni comme 50 50 pe comme manene 50 L. La parole faut être dans toutes les langues. Mais non, c'est ça manquer la vie.
Les apôtres n'ont pas prêché comme ça. 46, c'est ça significatif. Mais quand Jésus était à Kibango, les Camerounais ne savaient pas ces jours-là. Verset 22. Il y a chanté. C'est pourquoi, lorsqu'il fit ressusciter les morts, ses disciples se souviennent qu'il avait dit cela. Et il écrit à l'écriture et à la parole que Jésus avait dit. Au moins le verset où écrire à l'écriture et à la parole que Jésus avait dit. Il y a déjà 14 versets. Croyez en Dieu, croyez en moi. Dieu, ce sont les Écritures. Moi là, c'est l'interprétation des Écritures. Donc c'est que tant que mon salaire est au salaire de mon ministère, on doit trouver d'abord la fidélité. Et puis, et l'autre, c'est qu'il y a eu Simba aussi, dans le ministère de la parole, l'abondance, il y a la connaissance. Colossiens chapitre 2. Nazokoma déjà presque na suka. Par la grâce de Dieu. Colossiens chapitre 2 verset 1. Prêcher, c'est tout un combat. Dire la vérité, c'est un combat. Neti na mboka onet ozali yo oyo za na vérité ba koza na combat ya ko présenter la vérité. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée. Là, nous avons Colossiens 2, verset 1, nous verset 3. Et pour ceux qui sont à la Odyssée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Donc le ministère console. Qu'ils soient unis dans l'amour. Le ministère, l'amour, c'est toujours l'œuvre du ministère. Et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Savoir que le ministère est pesaka connaissance. Na Bible, ministre à mon côté. Alors ba boye bineni. Ministre na Bible ça la kate. Mais na balabala okutana ye. Okutana okutana libanda ya Bible. Mais na Bible. Alors je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Parce que place où vraie connaissance est athée. Musala Nzambe bezate. Amen. Osée 4, verset 6, 7. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance. Comme tu as rejeté la connaissance, je t'ôterai aussi de mon sacerdoce. Osée 4, verset 6 et 7. Donc quand on rejette la connaissance, Dieu ôte dans les sacerdoces.
Donc watu wanakutanishana, bayebi parole anajua neno musala nzambe na kazi akayaanza kwa ile fashi kazi ya Mungu. Amen. Wana bazana ba archi, Wale waangalie archi, ba représentant légal, ba pasteur national, ba suppléant, ba pasteur, ba vice-pasteur, vice-pasteur, pasteur provincial, il fallait pas bâtir ba pasteur ya quartier, il fallait quartier provincial, des avenis, et ba bâtir ya quartier, pasteur des avenis, bourgmestre, bâtir, kwani basubiri ka provincial. Amen. Tiapi ya aveni, tiapi ya quartier, ya munyumba. Kende tia ndaku. Panga sana. Tia. Weka pasteur de la maison. Tia. Usubiri ka national, provincial, international. Tout ça c'est bénéfique. Tout bien ovyo. Et ça t'aventure. Ni chezo. Unafuata. Quand la vraie connaissance n'est pas, non, se sont remplacés, ce n'est pas la parole. Maintenant, rôle il y a ministère, les enfants au Colossiens remplir dans les cœurs des croyants l'amour. Quand les ministères les amana, et pour ça la kebo s'aimer. C'est ça Colossiens. Ikosana ke bolingana vraiment. Les ministères, ils sont là pour former un corps. Parce que le Seigneur a voulu reçoit. Aussi, le ministère est un rôle. Il y a beaucoup de offrande agréable devant Dieu. Donc, vous allez qui salité. Vous allez qui n'a pas moyen. Nalinga kolomba mingi les ministères. Quand le Seigneur a ça qui parabole. Avec ici va inviter. Va inviter va voir ikoya. Après à Tindi bato. Après qu'on juge cette ville. À Tindi bato va que les koulukabata sortent nyos. C'est ça les ministères. Et qu'on pona ponate. Et sur toi d'ailleurs sur ta sorte nyos. Et qu'on bongisa ya kotifet. Amen. Maintenant, tant voyez, alors que tous suis déjà battu, mais ça n'a pas été dit. ABC maintenant, qu'est-ce que les sous? Et ça prophétique, Babylone, nous sommes dans les longs Moutounion se cocoute. Contre-les d'entrée, c'est ça que je disais. Donc, le ministère échange avec Moutounzela. Quand on dit contre-les d'entrée, il dit qu'à côté de Moutata, on a un programme, il y a aucun des amis. Mais le coup, il y a un mandat roi. À cause de à cause de parce qu'à ce rôle, il y a qu'on contraindre. Pas à décourager. Les ministères ont reçu la rôle de contraindre. Donc quand les ministères travaillent, dans un qui parfois abattu. La difficulté, les mais quand les ministères ouvrent la bouche, c'est père c'est ça le rôle de contrainte. On a dit voilà. Ok, que le Seigneur a pour la vie au richement. On a dans une minute. Pourtant ici, dans le ministère, les ministères, ils ont placé l'esprit de Dieu.
fashi ile roho ya Mungu iko. Nyamonde tolobirilo. Ndio ile tunasemea leo. Et puis les ministères, Na mtumishi ezao ezana fidélité ya l'écriture. ile kumwaminifu Les ministères, mtumishi ezana rôle yuna kazi ya kusala que l'amour ezala rempli au milieu du peuple. fanya mapendo iko yenye kuyana katika chama yake. Ezana rôle ya kupresenter la connaissance véritable. Kuonesha ujuzi wa kweli. Ezana rôle ya kusala que kama offrande agréable devant Dieu. Fanye wewe ukuyeko sadaka ya kumpendeza Mungu. Ça les ministères de la parole. Mtumishi wa neno. Que le Seigneur a pas mon avis richement. Mungu mbariki sana kwa utajiri wake. Que la grâce du Seigneur est dans notre vie. Iko yulu yenu. Et maintenant, Tena le Seigneur n'a pas la amour ya parole. inapaswa kuwe wa kupenda sana neno. Mutozo kana matena ba sentiment. Ushina matelamate na vya kushikia. Si le ministère ezawana, Kama mtumishi il kwa pesa yo la parole. impatie neno. Ce qui ministère ezawana, Kama mtumishi est difficile binote mais établir l'amour. ishi ni kabuli na chini weke mapendo. Si le ministère Kama ezawana, mtumishi kwapo. et la ignorance et sa connaissance. Sitoshe kuchinga ilete Si le kujua. ministère ezawana, Kama mtumishi Mungu hapo. et contraindre ngai d'entrer. Ili kazisha ni kuingia. Et pesa ngai zèle davantage ya Ili makambo. patie tena bidii sana ya mambo ya Mungu. Que la grâce du Seigneur est avec nous dans mon Neema cœur. ya Bwana iko yulu ya maisha yetu. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.